Boss Randy, 2.5 Dom, dami ni Boss Randy. Boss Randy, air rin yan? Gandun? Okay, ito. Ito si Boss Randy. 2.5, 2.5. Hanggang saan? 2K, 2.5. Ayun o. Ito yan kay Boss Randy, 2.5 din to. Oh. 2.5 lang mga manok ni Boss Randy ngayon. Ito, stock. Peter Gilmore, oh. 5K din, ano? Solid yan, oh. 30 feet. Oh. Kahit. Boss Eric lang yan, mga boss. May hawak ni boss, oh. Magkano yan? Ay, ano? Lahi? 5K sweater. Line. Oh. 5K line sa block. $5K line. 5K din to mga boss. Ay, Boss Eric. Hmm. 2.5 kay boss. Kay boss Jerome, 2.5 yan. Gano'n yan, boss? Stag pa. $3.5. Kay boss Perry yan. $3.5 to kay Boss Perry. Boss Perry, magkano to? 5K. 5K pala to, 5K. Sweater, local banded. Local banded siya. Ayan, boss, idol. 1,000 na lang idol. 1,000. Ayan, okay, boss. Sa punto, mga boss. 1,000. Ayan, boss. Magkano yan? Idol. Magkano yan, boss? 700 na idol. 700 na lang. Kasi luto ko. 700 na lang dito kay boss. Murang-murang magbenta to si boss, eh. Oh. 700 lang. Saka ito, 1,000 daw. Bata-bata. Salamat, Mark, mga boss, oh. Okay lang, mga boss. Okay. Kain ka kasi ng kain ng taba, eh. Ang over sa gising ng umaga. Oh. Ito, 2K daw mga boss kay Boss Mark. Ito, 2K din. Ha? 2K lahat to? 2K? Ito, 2.5 daw, 2.5. Daw mga boss. Boss Mark. $2.5 lang to kay Boss Mark. 2.5 din? 1.5. 1.5 lang daw to. Bata, stag. 1.5 lang. Ito 2.5. 2.5 daw to, 2.5 oh. Eh, Boss Mark yan, mga boss. Magkano benta mo dyan, boss? Magkano benta mo? Nabili na, 1.5. Nabili na? Tinapla ko na lang.
150 lang kita. Kasi may kita lang. No? Pwede mo, tatlo yan. Kapatid. Bakit pa, magkakapatid. Parang Kaya pwede lang siya. isa, tinadi ko, problema rin eh. Napano nito. Kaya lumaga. O, 2.5 isa daw, oh. Ang 4.5, dalawa na. Tatay Tony yan. Ayaw, kumilos. 4.5 dalawa. Tatay Tony to. Ayan, oh. Manok pa ba ako dyan? Yung isa, oh. Kaya yung paglabaw, yung palong. Wala bros, ano? Ayaw. 4.5 daw dalawa. Tatay Tony yan. Ito, ano lang, mura lang. Boss, oh. Magkano yan? 1-2 lang to, 1-2. 1-2 kay Tatay Tony, oh. 1-2 lang daw, oh. 1-2 lang to. 1-2 lang, 1-2. Ano isa? 2.5? 2.5 daw to. Dome. Ano yung gold? 2.5. Dome ni boss. 2.5. Asa yung gold? Layo, ah. Ito daw, 2.5 daw. Mga boss, sweater Kelso. $5K mga boss. Eh, boss Eric din. Sweater Kelso, boss Eric. 5K mga boss. Solid na mga bloodline ni boss Eric. Talagang winning lane to mga boss. $5K mga boss, 5K. Oy, suplado, dito ka. Ayan. 5K yan mga boss. Ayan. Ayan mga boss, oh. 4-5. Ganda lang tayo. Okay, ito mga idol, oh. Lemon sweater 4-5 dito sa bagong seller ko. Saan kayo, boss? Malabon lang. Malabon daw. Bagong seller natin, taga Malabon. 4-5. 4-5 din. 4-5 din yan. Ano, 4-5 to mga boss. Solid ang stand. Ganda lang tayo, oh. High extension, oh. Oh. 4-5 mga boss. Hey, Boss Randy,
2.5.